शिवाय नमः। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाद यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरसुधि पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुण्डरीकाक्षो वेदसरावाः स्वस्ति। सुख शांति सौमनस्यता अभिवृद्ध्यर्थं श्री काशी विश्वेश्वर कृपा प्रसाद त्वमजासि गवदम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कस्तनाकसत्त्वगः सुभद्रागसीः यामि कुङ्गिरिशन्तहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरिदतां कुरुमा कोशीः पुरुखं जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिसाख्या पदामसि जसाचीः परासुवा असौ जताम्रो अरुण उतवरोः सुमङ्गलः जय चैन गोरुदा अभितो दिकृताः सहस्रशो वैगामुहेन भीमदेवो विलोहितः उदैनं गोपा अतिसन्नुतः जः सर्गो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुके अधोजे अधिका शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे पुमाभ्यां मुददे नमो बाहुभ्यां तव धन्वती प्रसुभारी अजबारी वसरिद्वारीर्भिरुधा पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि वतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मवन्दनं वतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं स्वस्ति न इन्द्रो वेदसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सङ्कल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः प्रेमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्ने द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतमाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे दम्पतिपीठे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्याभरतेकदेशान्तर्गत विमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे रौद्रनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे वषद्धरतो महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्र वैशाखमासे शुभे कृष्णे पक्षे द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ मन्दवासरे पूर्वोत्पन्नोऽहं नामधेयोऽहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त शुभपुण्य फल प्राप्त्यर्थं कामिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष परिहारार्थं प्रदेशेऽस्मिन् देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्यता अभिवृद्ध्यर्थं श्री काशी विश्वेश्वर कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं अत्र दिवसे यथालब्ध उपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्पादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं प्रणिधाम्ययोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। ॐ महागणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गवधमा त्वमजासि गवधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कस्तनाकसत्त्वगः सुभद्रां गाम्भीरवासिनीं मागे कामिकाभ्यां समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ महानमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सर्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिषाकसीः यामि गिरिशन्तहस्ते विभर्गस्तभे शिवां गिरिदतां कुरुमा
कोशेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाख्या वदामसि यथा नः सर्वमि जगतैर्मको सुमना असत अद्यवोचनधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगत अयुञ्च सर्वाञ्चं भयं सर्वाजगातु धान्यो धराचिः परासुवा असौ दृष्टाम्रो अरुण उपवरोः सुमङ्गलः ये चैन गोरुदा अभितो दिकृताः सहस्रशो वैगागुहेडीमहे असौ जो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अतिसन्नतिसन्मुदहार्यः सलितो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुके अथोजे अचल्पानो हन्तेभ्यो नमः प्रमुञ्चधन्वनस्तमुभयो नाट्योजम्बे हतैघवः पराता भगवो पप विजन्धनुः कपसिनो विसल्यो बाणवां उदा अनेशन्तस्यजा इकव आहुरचलिकं गतिः जाते हेतिर्मे दुःखमस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतमयभया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्वां गृणतु विश्वतः अस्मन्निधेहि तम्मा अवतक्य धनुषभूषाद्राक्षगते खुदे निषेव्य कल्याणा मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायाना तथाय विष्णवे मुददे नमो बाह्व्यान्तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो मानौक्षन्तमुतमानौचितं मानोपधिः वितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्गरीरिखा तनये मान आयुभिमानो गोपुमानो श्वेकुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधीर्यहविपन्तः सदन्वा हवामहे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम् ओखाधेः प्रतिमो तद्भां पुगभवति प्रसुबारीः अचबारी वसरिद्वारीर्भ्येरुधः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर धामदाशिवाय नमः भोगैः प्रचेति बाहुन्ध्याया हेतिं परिबाधमानः नो विद्वाभयुनाय विद्वान् पुमान् पुमातु सम्परिपातु विद्वतः नाना परिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ देवता भातो देवता तुभ्यो देवता चन्द्रमा देवता पथवो देवता विद्या देवता मरुतो विद्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्दो देवता वरुणो देवता मूलगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनां हस्ताभ्यामात्मवन्दनाम् आरार्तिकग्रहणाम् हस्तप्रक्षालनम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि।